Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une délicieuse recette de galettes turques, une spécialité turque qui se nomme gözleme. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gözleme. On commence tout d'abord par ajouter l'eau tiède. İlk önce ılık suyumuzu ilave edelim. Ensuite, on ajoute la levure boulangère et on mélange bien. Daha sonra mayamızı ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Ensuite, on ajoute à peu près la moitié de la farine, on ajoute le sel, puis on mélange à la cuillère. Unumuzun yaklaşık yarısını ilave edelim, tuzu ekleyelim ve bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Ensuite, on ajoute la totalité de la farine, puis on commence à pétrir à la main jusqu'à ce qu'on obtient une belle boule qui se décolle des parois. Kalan unumuzun tamamını ekleyelim ve elle yapışmayan güzel bir hamur elde edene kadar yoğuralım. On couvre la pâte et on laisse pousser 1 heure. Hamurun üzerini örtelim ve 1 saat dinlendirelim. Pendant que la pâte pousse, on prépare nos farces. Donc ici ce sera fromage turc épinard pour moi et j'ai une deuxième farce de pommes de terre qui est juste délicieuse. Donc sachez que vous pouvez préparer la farce que vous voulez, donc fromage que vous désirez ou viande hachée, enfin tout ce que vous voulez. Ben bu tarif için ıspanaklı ve patatesli iç harcı hazırladım. Sizler de dilediğiniz harcı hazırlayabilirsiniz. Pour la farce fromage épinard, on fait revenir l'oignon dans un filet d'huile. Ispanaklı harcımız için ilk önce soğanımızı yağda kavuralım. Ensuite, on ajoute le concentré de tomate et on le fait revenir. Salçamızı ekleyelim ve güzelce kavuralım. On ajoute les épinards lavés et découpés, puis on mélange bien de temps en temps jusqu'à ce que le volume diminue. Ispanakları yıkayıp doğradıktan sonra tavamıza alalım ve ara ara karıştırmayı unutmayalım. Au bout de quelques minutes, on ajoute le sel et les épices. Birkaç dakika sonra tuzumuzu ve baharatlarımızı ilave edelim. On mélange bien, on poursuit la cuisson environ 1 minute, puis on retire du feu. Güzelce karıştıralım. 1 dakikaya yakın pişirdikten sonra ocağın altını kapatalım. Ensuite, on ajoute le fromage turc. On mélange bien et on réserve de côté. Daha sonra peynirimizi ilave edelim, güzelce karıştıralım ve bir kenarda bekletelim. On continue avec la deuxième farce. Donc on épluche nos pommes de terre cuites à l'eau, puis on les écrase à l'aide d'une fourchette. Haşlamış olduğumuz patateslerimizi soyduktan sonra bir çatal yardımıyla ezelim. Ensuite, comme pour la première farce, on fait revenir l'oignon dans un filet d'huile. Ensuite, on ajoute le concentré de tomate, on le fait revenir aussi. Puis, on finit par ajouter nos pommes de terre écrasées. İlk harcımıza yaptığımız gibi ilk önce soğanımızı yağda kavuralım. Daha sonra salça ilave edelim, kavuralım. Ve son olarak patatesimizi ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Enfin, on ajoute le sel et les épices et on mélange bien pour une dernière fois. Tuzumuzu ve baharatımızı ilave ettikten sonra son bir kez güzelce karıştıralım. On réserve de côté et on laisse refroidir. Bir kenara alalım ve soğumaya bırakalım. On dégaze la pâte qui aura bien doublé de volume. Mayalanan hamurumuzun ilk önce havasını alalım. Ensuite, on commence à faire de jolis pâtons. Moi, j'en ai obtenu 9. La quantité dépend de la grosseur de vos boules de pâte. Bezelerimizi alalım. Ben 9 tane elde ettim. Bu miktar bezelerinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre sizde değişebilir. On farine le plan de travail, on aplatit le pâton à la main, ensuite on commence à étaler la pâte finement. Tezgahımızı unlayalım ve hamurumuzu incecik açalım. On dispose la farce sur la moitié de la pâte. İç harcımızı bu şekilde koyalım. On replie l'autre moitié,
et on soude bien en appuyant avec le bout des doigts. Hamuru bu şekilde kapattıktan sonra parmak uçlarımızla basarak yapıştıralım. Ensuite, on fait dorer les deux faces de notre gözleme sur une poêle classique ou une poêle électrique comme ici. Daha sonra gözlemelerimizin her iki tarafını da bir tavada güzelce pişirelim. Donc je vous montre à nouveau comment étaler la pâte. Hamuru nasıl açtığımı bir kez daha göstereyim. On continue avec la cuisson. Il faut faire dorer une première face. Ensuite, on retourne le gözleme et on fait dorer la deuxième face. Gözlememizin bir yüzünü kızarttıktan sonra çevirelim, diğer yüzünü kızartalım. Une fois cuit, on le retire du feu et pour un peu plus de gourmandise, on étale du beurre sur le dessus. Gözlememizi piştikten sonra tavadan alalım ve üzerine tereyağı sürelim. J'espère que ma recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.